Hello mga ka-learning! This is Teacher Jaay. Welcome to Learning for All Seasons. In today's video, we will be talking about buying and bargaining at the market, Ilocos. Are you ready? Let's begin! What would you like to buy, sir ma'am? Anya ti kayatyo nga gatangan apo. Anya ti kayatyo nga gatangan apo. How much is this? Mano daytoy. Mano daytoy. How much is that, middle? Mano dayta. Mano dayta. How much is that, distal? Mano dayjay. Mano dayjay. How much are these? Sumagmamano dagitoy. Sumagmamano dagitoy. How much are those, middle? Mano dagita. Mano dagita. How much are those, distal? Mano dagijay. Mano dagijay. How much are those, distal? Sumagmamano dagijay. Sumagmamano dagijay. How much is a kilo? Mano ti maysa nga kilo. Mano ti maysa nga kilo. It's expensive. Nangina. Nangina. It's too expensive. Nangina unay. Nangina unay. It's too expensive. Nangina nga unay. Nangina nga unay. It's too cheap. Nalaka unay. Nalaka unay. It's too cheap. Nalaka nga unay. Nalaka nga unay. Is there a discount? Mabalin ti tumawar. Mabalin ti tumawar. Is there a discount? Adda ka di titawar na? Adda ka di titawar na? This is cheap. Nalaka daytoyan. Nalaka daytoyan. How much do you want? Mano ti kayat mo? Mano ti kayat mo? Can you give it for 1 peso? Mabalin ka di ti piso. Mabalin ka di ti piso. Can you give it for 1 peso? Pison a. Pison a. Give me a kilo of potatoes. Ikanakman ti maysa nga kilo nga patatas. Ikanakman ti maysa nga kilo nga patatas. My payment. Bayad ko. Bayad ko. Here is my payment. Daytoy ti bayad ko. Daytoy ti bayad ko. Here is your change. Daytoy ti suklim. Daytoy ti suklim. Is there anything else? Addapay? Addapay? Is there anything else you want to buy? Addapay ka di ti kayat mo nga gatangan? Addapay ka di ti kayat mo nga gatangan? Come on. Sigin. Sigin. I am your regular customer. Sukinak. Sukinak. Thank you. Don't forget to like, subscribe. Bye.